What a dickhead. C4 şpeke. Aha! Ay! Buyursa. Hadi ya. Kuday saklasın canım, canım. Ебануться. Без лица. Бать Это была мой, прекрасная ой. игра, Рус. Спасибо тебе большое. Ты так умеешь говорить. Заебись. Пахнет писей. To be rescued. At times, she thought she was going to die. I didn't think I'd make it. I was in that Fucking knobhead. Anybody. The first time we did it. Вера Брежнева, Катя говоришь. Я поехал за двигателем с дороги. Ух, ебать. Блядь!
Ёб твою мать, в дуру-то, блядь, а! By as much as 50%. Unaffordable equipment leases, vendor debt, business credit cards, creditorrelief.com can help. Твою мать.